urat ug ang tinuod gayud nga mensahe nga gikan sa atong simbahan. And mga kaigsunan, ang atong topic na po karon nga ikatulo, no? Ikatulo nga topic mao ang larawan, no? Mga imahe. Adunay mga larawan nga mga tinuod o kadunay larawan nga dili usab tinuod. O kini ang title sa atong gitawag og tema, larawan sa mga santos o larawan sa Dios-Diosan. So sa atong simbahan mga kaigsunan, nun sa gitawag sa atong doktrina sa Catechism of the Catholic Church, iconoclast kining gitawag nato mga larawan nga mga imahe sa santos o imahe sa atong Dios nga atong Ginoong Hesukristo o imahe ni Santa Maria nga inahan sa atong Dios nga si Hesukristo, ang ikadong persona sa Dios. O kining mga larawan nga kining larawan sa mga Dios-Diosan mga kaigsunan, mo kining larawan sa mga kining larawan nga dili tinuod nga mga santos, dili usab tinuod nga mga Dios, no? Unya gipaka-Dios sa katawhan sa Dios, no? Ang mao ang mga Israel, no? Mga Israelita. Apan mga kaigsunan, klaro og hayag magkayas utog-utog unta nga kanang larawan nga Dios-Diosan wa magyuntay labot ning atong mga larawan sa mga santos ug larawan sa mga anghel ug larawan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong mga kaigsunan ilang gilabot-labot, no? Basa og kapitulo bersikulo sa Biblia nga pag nabasa na i-conclude muhatag ayon og conclusion nga ang ilang nabasa mao gyud ang larawan sa mga santos. Kay adunay mga pangutana nga nagingon asa mabasa brad sa Biblia sa Old and New Testament nga ang Dios misugo sa iyang mga apostoles o kang Kristo nga buhatan og larawan ang mga santos letra por letra. Mao ni ang hilig kaayo nga pangutana sa atong mga kaigsunan ngani kanato nga mga Katoliko. Una nga kung di ka makatubag suon sa mga pangutana, matinuod ang ilang hunahuna nga kining atong mga larawan mga Dios-Diosan. Labi pa kuno nga ato kunong ilundhan kunong larawan, ato kunong giapuan, mao kuno nga Dios-Diosan na ang mga larawan tungod kay apuan daw matud pa nila. Di tinuod ang maong mga akusasyon ngari sa atong mga imahe sa atong larawan sa mga santos tungod kay ang larawan sa mga santos o sa laing termino, ang santos gitawag kanila siyang balaan diya sa Bisaya nga pinulungan. O ang English sa maong balaan holy, no? O saints. O bitaw ng santos, saints. So mga kaigsunan, ato ning ipaklaro sa atong mga kaigsunan nga mga dili Katoliko, no? Kay mao magini ang ilang paborito gihapon nga mga atake batok sa santos nga mga larawan. Unya lagi matud pa lagi nila nga di gid kuno mabasa sa Biblia nga kining mga santos pabuhatag mga larawan. Pag mingon tag santos ba kaigsunan, wala na isang pasabot nga diha lamang sa New Testament. Nausab kini sa Old Testament. Ang santos ba kaigsunan o balaan kompleto Old and New Testament. Now, diya ba sa Old Testament mga kaigsunan, nabasa ba kanila kaning diya sa tasa kanang santos nga gitugot, no? Larawan nga mga gitugot sa mga santos.
Aduna ba'y kahay mga magbasa nga ang kining mingon ng Dios nga dili magkulit og larawan sa mga santos. Kay mga kaigsunan, kung ana ay mabasa sa kasulatan, sa balang kasulatan kining Biblia nga ilang ginadala usab, kung naay mabasa nga dili kulitan og larawan kining mga santos, karon dayon mga kaigsunan, muhawa ko niining simbahan Katoliko. Kung ana ay mabasa sumala sa Biblia, kay hilig man ni sila letra po letra. Ang simbahan Katoliko alang sa kahibaw sa tanan, wala magtudlo og sayop nga mga pagtulunan. Mao ni ang dapat o angay nga ilang mahibaw-an. Ang simbahan Katoliko wala magtudlo og mga pagtulunan nga supak sa Dios. Galing lang ang maong mga gitawag og mga akusasyon na himo mong guning tinuod ni atong ilag nga mga Katoliko. Daghan sa mga Katoliko nga ang mga larawan sa mga balaan, larawan sa mga santos gipanglabo sa CR, gilubong, gidumok, gisunog tungod sa akusasyon nga nahimong daw tinuod ni atong mga ignorante sa simbahang Katoliko. Ignorante sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Gipanglabog ang mga larawan kay matod pa nagingon nga kuno ang larawan nato sa mga Katoliko, mga Diyos-Diyosan. At dunay mga basihan kunuhay sila sa balang kasulatan nga mabasa kuno letra po letra sa Biblia. O nga way laing basahon kining Exodo. Mao ni hilig kayong basahon. Exodus 20 versikulo 1 paingon sa 5. Pero wa nila tarong ang sabot ang maong gibasa. Mabitan ang ingon ni Kristo, iyang gipangutana ang mga Sadusiyo Hudiyo. Mingon si Kristo, giunsa manimo ni pagsabot? Imo ba kining gisabot og tarong? Mao kini ang pangutana ni Kristo. Buti masabot nga ang pagbasa sa kasulatan, ang Biblia kinahanglan sabton og tarong, dili kay sabot-sabuton, dili kay magbutang-butang ta o ato ang kaugalingon nga konklusyon or interpretation sumala sa Biblia. Ang maong interpretation ipahigayon sa simbahan Katoliko. Tanawa, sumala sa Biblia, miingon ng Diyos nga ayaw ka mo pagkulit o mga larawan sa mga Diyos kay abubhuan ako. Karon ng kaigsunan, ang Katoliko nagkulit ng larawan, busa ka ng ilang larawan, mga Diyos. Mao naman kaigsunan ang conclusion interpretation nga ilahang gihimo batok sa simbahan Katoliko, labi na niining mga larawan. Kung natong basahon ng balang kasulatan, klarong tinabag yun. Kung dili lang yun sayop-sayop pong pagbasa, wa may mabasa mga kaigsunan nga mingon ng Dios ayaw may pagkulit og larawan sa mga santos kay abubuhan ko. Wa gyud. Kung sa ilabasa mga kaigsunan ato ning tun-an, dili na kita mag-focus sa Exodus 20. No? 3:5-5. Ayaw pagsimba og laing Dios, gawas kanako. Mo na mabasa sa 3. 4. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan sa bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalong sa yuta.
Ayaw pagyukbo bisan unsang Dios o pagsimba nini kay ako Ginoo nga inyong Dios o abubuan ako. Mauni mga kaisunan ang ilahang gibasa. Unya gisabot-sabot ra wa gid tarungat sabot. Unsay ingon ni Kristo? Giunsa man nimo ni pagbasa. Giunsa man nimo pagsabot. Pagmatod pa ni Kristo gihapon sa Mateo 10, no? Unsay gingon? Sa Mateo 10 versikulo 11, 15 versikulo 11, wala pudi ay ikaw makasabot. Ba? Wala pudi ay ikaw makasabot. Muna nga mga kaigsunan, kinahanglan sabton ang maong mabasa. Dili kay ato lang yamaon pagsabot ang maong nasulat sa Biblia. Namanghan ng baruganan nga dili magdugang. Dili magdugang kung ang magdugang dugagan usab ang hambak. Ug ang magkuha kuhaan siya siyang kinabuhi. Muna makaigsunan nga di man pwedeng magdugang, pero mga magsigi magdugang-dugang nga muhatag manayog interpretation o conclusion nga muingon dayon nga kining Katoliko nagsimbag mga Diyos. Kapila na may nag-ingon, kapila na ko nag-ingon, kapila na may nag-ingon nga ang Katoliko wala magsimba og Diyos. Ang gisimba sa Dios in adoration form or adoration acts, no? Ang gihimo sa Katoliko gisimba ang Dios nga diha nga may tulo ka persona, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Mao na ang gisimba sa Katoliko. Pero ang ato mga igsuon, ilag yung ibutang-butang nga kita ko ng mga Katoliko nagsimba og Diyos. Ang kini na bang mga Diyos ang definisyon namin? Ang definisyon sa Diyos-Diyosan mao ang Diyos nga di tinuod. Mura bang si Satanas? Mo na definisyon. Kana si Satanas dili na tinuod nga Dios. Buot ipahabuti lamang kaigsunan, nagsimba tag Satanas. Kitang mga Katoliko ang ilang panudlo nagsimba tag Satanas. Kay dili tinuod nga Dios ang ato kunong gisimba. Mao nang akong mangutanan ninyo. Tumaga sa inyong ununa, nagsimba ba mo ni Satanas? Nagsimba ba mo sa larawan nga Diyos? Tubaga na sa inyong hunahuna. Kay mauna ang akusasyon nga gibalik-balik og tira nga ri kanato nga mga Katoliko. Sa gingon sa simbahang Katoliko, wala ta magbuhat og Diyos nga larawan. Kundi ang anaa sa atong simbahan nga mga larawan sumala sa Catechism of the Catholic Church, mao kanang larawan sa mga santos o larawan sa atong buhi nga Dios, ang atong Ginoong Jesucristo. Ang larawan sa Dios mao kinang gitawag o latria. Larawan sa mga santos, no? Ang atong gihimo niha mao lang ang pagtahod ug ang pagrespeto, ang paghatag o maayo nga pagtagad. Mao nay atong gihimo mga Katoliko. Mao nay atong gihimo nga nagrespeto lang ta sa larawan sa mga santos. Ato lang silang giatiman. Wala ta magsimba o larawan sa Diyos. Kundi ang atong gisimba tinuod buhi nga Dios nga naay tulo ka persona, Amahan,
Anak ug ang Espiritu Santo. Mao na ang atong gisimba. O kana nga pagsimba mo ni gitawag og adoration. Ang atong gi-ador dili si Cardo ha, kasi ador ng Cardo ni pasabot. Ang atong gitagaan og dako nga pagsimba, espesyal nga pagsimba, adoration, mao ang Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa lupa, nga diha ang tulo ka persona, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. O kining mga santos sa mga larawan, no? Larawan sa mga santos ang atong gihatag diha. Ang atong gihatag diha mao lamang ang veneration, act of veneration, dili adoration. Kaya ang nasabtan na itong makaigsunan, basta na gani termino nga pagsimba, nagsimba na ta sa lain-lain nga mga Diyos. Kaya wala nila hatagi o dako nga meaning, kining adoration o veneration. Lahi ang adoration, lahi usap ang veneration. Mao na iwa masabti. And then, iya sa santos mga larawan, ang atong gihimo niya sa larawan sa Dios, no? Nga mao kanang atong Ginoo sa Kristo nga gilangsan sa cross, o kanang divine mercy, Dios mong kaluoy, o kanang Amahan sa katawhan, Sacred Heart of Jesus, ang atong gihatag diha nga tawag og pagtahod, nga pagsimba ngadto kaniya gitawag kanang latria. Latria. O diha sa Santos nga larawan, diha kang Virgin Maria sa iyang Santos nga larawan, gitawag ka na siya og hyperdulia. Kani nga pagtulunan, wa ni sa lain-lain pundok. Bisan pa ang Pilipinistang Katoliko, wa ni nila. Kaya wa sila kay bao ani. Ha? Sa Dios, latria. Sa kang Virgin Maria, hyperdulia. O sa kining mga santos, sa tanang mga santos, gitawag og dulia. O nga, mao kana ang atong gihimo nga mga klase nga sa pagtahod. Pero ang atong mga kaigsunan unsa kahintanga nga ilatang pasangilan nga nagsimba ta og mga Dios-Diyosan. Walay mabasa sumala sa balang kasulatan o bisan pa ang panudlo sa simbahang Katoliko diha sa libro sa Catechism of the Catholic Church o bisan pa diha sa Fundamental of Catholic Church Dogma. Walay mabasa nga kita nagsimba ta og larawan sa mga Dios-Dios. Wala bisan usa. Kanong haplan man ay kong gisuon, lugay na kayo nakabot. May nga pong Brad. Wala mga kaigsunan, wa ta naghiwa na. Pero sige, tagpasangin lang. Nga nagsimba ka og larawan sa mga Dios-Dios. Dako kay sala ang ilang gihimo mga kaigsunan. Unsay sala nga ilang nangkong? Ha? O nag-ingon sa Matthew 5, bulahan ka. Matthew 5, versikulo 11. Atong basahan mga kaigsunan, bulahan kanukon biay-biayon, og daw-dawgon sa mga tao, og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay kamo, paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga tigitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon sa bilan ini, paghibala ang mga propita nga nahiuna kaninyo. Ang mga propita sa una mga kaigsunan, si propeta, atong propeta nga nagsangyaw sa pulong sa Dios dito sa Old Testament, mga 600 BC before Christ. Mga kaigsunan, ang ilahang mga monumento gupunon ta ni propeta Hosias, apan wala mahimo ang paguba kay niingon kadtong tao,
ayaw ka na paguba kay kanang monumentuha mo kana ang nagsulti sa imong pagabuhaton diri kana mo. Unsay giingon sa propeta Hosias, ayaw ka na nilugbuka ni kaluta ang iyang lubong kay kana balaan kana nga maong monumento. So mga kaigsunan, klarong tinaw ang atong gipanudlo, ang panudlo sa simbahan. Wa ta magsimba ang mga Diyos-Diyosan. Mo na atong ipaklaro. Atong sabton kay matud pa ni Kristo. Iyang ipangutanan usa ka Hudiyo, ningon siya. Giunsa man nimo ni pagbasa? Imo ba kining gitarong pagsabot? O bingon usab, diha mo sa sulat sa Mateo 15, versikulo 11, 11. Bingon si Kristo, wa pude gyapon ka makasabot. Muna nga kinahanglan na itong sabton. No? Dili ta maghatag o kaugalingon nga interpretasyon aron lamang ipasok, aron lamang pasanginlan ang simbahang Katoliko diya sa gitawag og mga santos maragawan nga may ingon dayon nga kini mga Katoliko nagsimbag mga Diyos-Diyosan. Daghang bersikulo nga atong pagabasahon unang atong ingon diya sa gidili nga mga larawan nga gingon sa Leviticus 10 versikulo 10 mingon ang atong Dios sa Leviticus 10 versikulo 10 mingon siya, ilhan ninyo ang kalainan sa balaan o dili balaan, ilhon ipaila. Gitamay-tamay nila ang larawan ni Mary, larawan ni Kristo, ilang gidamay. Kawala mo viral sa Facebook hantod karon larawan ni Virgin Mary gisunog sa usa ka pastor, di ko magalan usa ka pastora. Larawan ni Mary Gapon Guadalupe o larawan ni Senyor Santo Niño, larawan ni Ginoong Hesus nga gilansang sa krus, gidugmo pinaagig maso. Oh, gidugmo mga kaigsunan. Ang larawan sa itong Ginoo ilang gidugmo. Pero larawan ni Satanas, larawan sa mga dili santos, larawan ni Jose Rizal, wa kadugmo. Larawan sa mga hero sa Pilipinas, wa gidugmo. Pero larawan sa mga santos sa simbahang Katoliko, ilang pagdugmokon kay Diyos-Diyosan. Larawan ni Kristo, kaya ni mong dugmokon tungod lang sa pagwali sa mga kaigsunan nga ang atong larawan mga Diyos-Diyosan. Nga wa galit ka mga tana asa mabasa sa Biblia brad nga larawan ni Kristo Diyos-Diyosan. Dayon nagsugot nga ipabuwak ang mga larawan. Muna mga kaigsunan, kini mga tawhana nga tigbuwak o mga larawan igo sa gingon sa Salmo 74 versikulo 2 8 nga to sa 11 nga kining mga tawhana nagguba sa akong mga larawan nga may tibuok. Nagdaladala silang martilyo, gipangdugmok nila ang maong mga larawan sa akong simbahan, sa akong templo. Kaaway sa Dios ang magbuak og larawan. Pero kini nga mga igsoon, kumusta itong mga igsoon? Sikig pamuak sa larawan sa Katoliko. Unta, kung aduna tayo gitawag o kubwa, pag-respeto na lang. Kung mabalin ka sa laing simbahan, ayaw yung talabukan ng larawan, puti binang mahala. Pautang na. Ha? Pautang na, pagkinsi na ang bayad. Hindi imo mga ibabuak, pagtasiya nga. Kanin mong larawan, kung gusto ka mabalhin, abahawag ka si Katoliko, ihatag na sa Katoliko. Ihatag na sa amo, kay dawaton na mo, bisa pag usa katrak na. Among dawaton. Espiritu lang ito mga kaigsunan. Kung tinoon kita nga nagsangyo sa puno sa Ginoo, still respect to the others. Dili tamag, pasipala, o mga butang kabalaan. Matag pa, kaaway sa Diyos mo, buwak mga larawan. Nga, unan pa sa gingon San Pedro 2:12.
Tanawa mga kaigsunan ha, para masabtan nato kini nga pamahayag ni San Pedro. Unang ikaduhang Pedro 2:12 mga kaigsunan. Atong basahon kung tanawa kung unsa ang kining dangatan ini mga tao. Matod pa, apan kining mga tahanan nagbuhat sumala sa ilang kiniiya sama sa mga ihalas nga mananap nga gipanganak aron lamang dakpon og ihawon luuya dakpon og ihawon mga kaigsunan. Sunod, nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila hisabti. Nagpasipala sila sa mga butang nga wala nila hisabti. Mao nang larawan si pagkatoliko ilang pasipalaan kay wa sila makasabot. Unsay giingon sa una nga sentence? Una nga sentence sa basahon pagbalik. Apan kini mga tahanan nagbutla sumala sa ilang mga kinaiya sama sa mga ihalas nga mananap nga gipanganak aron dakpon og ihawon. Delikado mga kaigsunan, magsigitag pamuak larawan nga balaan nga wa ni may sabti, delikado gihawon mo, dakpon og ihawon. Muna mga kaigsunan, kinahanglan itong masabtan ang gitawag og balang kasulatan. Dili kay ato ng sabot-sabuton. Ang simba katoliko nag-ingon na nga wala may Diyos-Diyosan. Magsige mo ingon nga kami na Diyos-Diyos. Kaya mao may hinungdan nga daghang katoliko nga manambling mangambak sa relihiyon nga gitukod lamang og tao tungod sa akusasyon kay nituo man lagi kinaa man lagi gingon Salmo 115 mao gini ilang basahon paboritong basahon gyapon narabod sumala sa Salmo 115 nara nya ila ni hatagan og taas ka mga konklusyon nara ang ilang mga Diyos hinimo sa plata o bulawan mga binuhat lamang sa tao may pa sila apan dili makasulti may mga mata apan dili makakita may mga tanukan sila apan dili makadungo may mga ilong apan dili makasimhot may mga kamot sila apan dili sila makahigap may mga tila apan dili sila makalagaw o dili kani sila makatingog mingon dayon ang interpretasyon o kanang gitawag og conclusion mukuklod niya sila tanawa inyong larawan namoy larawan makakita ba na kini po katoliko ignorante dili pastor dili makakita Diyos-Diyosan tanawa naay kamot makalihok ba na dili pastor dili na tinuod Diyos-Diyosan na kay dili makalihok yapon naay ilong makasimot ba na dili tinuod ba gid dili makasimot tinuod na gani makakita ng larawan tinuod na gani makalakaw kay kung mulakaw pa na kung gabi na lumba mo panagan kaysa na nagkaglarawan di dagan ug mulakaw nga na ang gitawag og mga una-una itong isuon kuyaw kina o ang larawan budagan nagbunumbag kanimo delikado ka tinuod ba kay sunan nga dili na makalakaw ang larawan pero naaman na sa'y tinuod na kinarawanan like ni Virgin Mary tinuod ba pangutana sa mga katoliko nga nasa kabanglasan pangutana sumalas Biblia si Virgin Mary tinuod ba nga tao yes or no tinuod ba nga tao si Virgin Mary tinuod dili tubag tinuod kay tinuod man naa ba sa'y tinuod larawan yes or no tinuod dili naagi sa'y larawan naa magiging larawan diba naagi sa'y larawan ng kitang mga tao kini pa kasi Virgin Mary nga inahan sa itong Ginoong Hesus-Kristo nga manuluwas mo na'y angay na itong masaktan larawan ni Kristo ilang bukon kay Diyos-Diyosan ngayon mo ang larawan ni Kristo bukon kay Diyos-Diyosan kayunsa paghuna-huna nga ang larawan ni Kristo imbis larawan ni Kristo nahimo naman yung Diyos-Diyosan nga may nakita di ang anay sungay pero larawan ni Satanas mga kaigsunan larawan sa mga hero sa Pilipinas larawan sa mga tao nga mga inila wag sila makahimog dugmo larawan ni Satanas agito na ko ni mga pastor kamo sige magimo pabuak ni larawan sa mga santos tistingi ko nagbuak ng larawan ni Satanas adto dito sa kanaang simbahan sa Illuminati dito sa Amerika
Tistingi kung nagbuha ka ng rawan sa Illuminati dito, nga si Satanas. Tingnan kung di ka takot-takuron dito sa mga pare dito. Ha? Pasalamat mo sa simbang Katoliko, kay ang simbang Katoliko ba? Ang simbang Katoliko, gugma. Dili gustong bunot, dili gustong away. Bisan daghan kay mong sa nga nahimo sa simbang Katoliko, naningo ang simbang Katoliko nga makasabot gihapon mo. Bisan uga nga may kaguling mong pagsabot. Kung di makasabot yung mga tawana na may membro, kining mga membro kay huyang pa ni, mo ni dali makasabot. Kung nagi po'y gahi yung pasapton. Kining mga tawana, kung maminaw pala unta, namo, wala na untay mga protestante. Tanan unta ng Katoliko. Kung maminaw pala unta, pero kay di man maminaw, mauna ang mga pabilin nga sila kaaway sa simbahang Katoliko. Antichrist. Antichrist na naman, unang Juan 2, versikulo 18-19. Kini mga tawana may bulag ka na to, aron maila nga sila dili atong mga kauban. Kay kung tinuod pa sila nga atong mga kauban, magpabilin unta sila dini ka na to. Apan kay namiya sila, nasayod kita nga sila dili tinuod nga kauban nato. Sa English version sa Amplified Bible, Antichrist ang tawag ni anang mga tao nga nibulag sa simbahang Katoliko, nibulag kang Kristo, nga diin si Kristo nagtumpon og usa ka simbahan nga diha na ay mga larawon. Sa Old Testament, ang Biblia doon naman sa duha ka division, Old and New Testament. Ang Old Testament na ay mga santos mga larawan. Unsa nga klase mga larawan? Larawan sa kirubel. Sumala sa Ezekiel 41:17-22. O Exodo 25, versikulo 17-22. Ang Dios nagsugo nga pagkulit og larawan sa kirubel. Sa English mga igsoon sa Amplified version nga Biblia, santos, saints, larawan sa mga santos. Now, sa Old Testament, nakatuman sila nga dunay larawan. Kaya ang templo sa Dios mabutkan maglarawan. Ezekiel 41:17-22, ingon ang Dios, gikan sa salog, hantod sa asawa na sa salog, sa bumbong o sa tibok templo, palibog sa tibok templo. Kuliti og larawan sa mga palmira, sa kirubin, sa naong sa tao, o sa liyon, pakulitan ang tibok templo. Kinsay nakatuman? Ang nakatuman na naman kaigsunan, ang simbahang Katoliko. Ano naman? Tungod kay si Kristo, Diyos siya sa Diyos siya sa sinugdanan, ug hangtod sa katapusan, Diyos lang gyapon siya. Subot pasabot sa Bagong Testamento, sa Old Testament o sa New Testament, Diyos gyapon siya. Mao ra gyapon nga mga pagbuot, mo na ang Diyos nagsugo. No, sa Old Testament nagsugo siya paggulit og larawan, ug diya sa iglesia nga iyang gitugutan niya ang pagkulit og mga larawan. Pero pagkutanas sa mga kaigsunan, moingon sila. But asa mabasa sa Biblia, letra po letra, nga si Kristo miingon nga ang mga santos ninyo kulitan og larawan. Mo ni mga kasagaran pangutana, kay dili sila gusto kung way mabasa. Di ba? Tubag. Ang tubag wa kay sunan sumala sa Biblia. Bagong Testamento, Hebrehanon 9:5. Antod sa New Testament, ang simbahan o templo na agyapoy maglarawan. Di kulitan gyapon larawan. Hebrehanon 9:5. Hebrehanon 9:5. Unya pagkulit larawan sa mga kining santos nga simbahan, like sa mga San Vicente Ferrer ni Saint Padua o sa mga santos nga mga Santo Papa nga nahimong santos simbahang Katoliko, kana sila walay babasa sa Biblia nga pakulitan kining mga tawhana and kanang gitawag og tasa-taksa. Pero in general, diya sa authority nga gihatag sa Dios sa iyang simbahan sa Matthew 16:19, Maingon ang Dios, pinagi sa iyang anak na si Kristo Jesus nga Dios. Ingon siya,
ang imong itugot, ang imong idili sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang itugot sa yuta, itugot usab dito sa langit. Nan, anaman ang authority sa simbahan. Muna ang simbahan, adunay authority o power nga mudama ni anang mga larawan tungod kay kini tinugutan man sa simbahan. Kay once na gitugot sa simbahan, gitugot usab kana ni Kristo nga siya ang naghatag sa maong authority nga gihatag sa maong simbahan. Pinaagi ni St. Peter. Pinaagi ni St. Peter o pagtug karon ni Pope Francis 266 na kasimbahan gikan sa 33 AD hangtod sa 2024 walay bugto ang power o authority nga gihatag sa iyang simbahan. O nagpadayon sa pagbuhat, pagkulik o mga larawan tungod kana sa authority nga gihatag ni Kristo sa iyang simbahan. Mao na wa masabti sa atong mga kaigsunan. Mao na akong challenge ninyo sa mga nagatake o nga dili magpwede magkulik og larawan. Kani mga igsunan, aduna ko'y libro nga dadre. Ana adre na sulat, way katatusan ng mga kamaturan. Nagiyang ato sa mas maayo nga kinabuhi. Adunay libro nga adunay larawan. Kining larawan na wa mo pwede mabasa sa Biblia nga magbutang kag larawan sa libro. Pero nganong naaman sila larawan ini. Adi lang kumangan kung unsa ning klase nga simbahan. No? Di kumangan kung unsa ning klase nga simbahan. Aduna ko libro dire. Unya aduna sila larawan ni Saint Michael. Di ba? Saint Michael ni libro. At pangutana, asa man sa larawan ni Saint Michael? Nga di mas na matong larawan ni Saint Michael. Nganong naaman sila larawan ni Saint Michael? So kini mga tawanan nagkuha gyapon ning larawan sa simbang Katoliko. Kay kanang mga larawan nga naa sa lain-lain nga mga sekta. Na masay na sila larawan ni Kristo pero ang larawan ni Kristo lahi sa larawan sa simbang Katoliko. Na? Pero say mo kay sunan ang source niya na kanang larawan nga naa gyapon sa ilaha. Ang source niya na mao ang simbang Katoliko. Kay kinsa man ang witness sa panahon sa 1st century sa pagsangyaw ni Kristo, ang 12 ka mga apostoles o sa Virgin Mary o katong 72 ka mga sulgon nga iyang gisugo o 126 ka mga person nga naminaw dito sa pagsangyaw sa 12 ka mga apostoles sa buwak 4 tayo sa 5. Sila ang witness ni Kristo. Buwak 10 39:41 kami ang saksi, kauban kami nga nanginom nangaon. Ang saksi ni Kristo mao ang apostoles nga mausab ang mga pari sa simbahang Katoliko. Natural nga nami larawan ni Kristo naturalmente. In Espanyol ba? Naturalmente. Ano man? Kay ano man? Kita ang tinuod ng witness ni Kristo. Mo na kita ang adunay tinuod nga larawan sa atong Ginoong Hesukristo. Oh. Kanang ilaha copy paste. Ha? Kopya-kopya lang. So wala kay sunan. Mana tong kamaturan nga tibuok nga atong gisulti karon. Para gyud sa atong kaigsunan nga uhaw pa sa kamaturan. Mga Katoliko nga kulang pa sa kahibalo. Mga Katoliko nga Katoliko sa ngalan. Apan dili sila tinuod nga Katoliko nga gitawag og maximal Catholic. Maximal Catholic. Dunay tulo ka klase Katoliko magod. Nominal Catholic, animal Catholic, maximal Catholic. Kining maximal Catholic, ang maximal Catholic mao ni mga tawhana. Pwede bisag adlaw. Kada adlaw musimba mo atong simbahan. Mao nang maximal Catholic. Musimba gyud. Kining kitawag og mga nominal Catholic, musimba ra pag nay pista. Musimba ra batong simbahan pag nailubong. Musimba ra kung nay kasal. Mao ni ang mga nominal Catholic. Kining mga animal nga Katolik, mao ning mga Katoliko nga di gyud mugsud og simbahan. Namatay na lang ininog og tanduay. Ha? Namatay na lang sa pagkapalahubog. Bisan og puntahan sa simbahan wa kahikap.
Morning, mga animal Catholic. Anong animal man? Tungod kay baka, musuo rin nagsimbahan. Animal man na, kabayo. Oh, may pag-iro, musuo pagsimbahan. Usually, sa mga hayop, di inamusuo o simbahan mo ng animal Catholic. Maximal Catholic, kanang bisag mo sa kanawa, Lunes, Martes, Paingos, Domingo, musimba yun na. Kay kulang yung adlaw kung di kasimba. Kulang yung adlaw kung di kaampo. Ang kaning mga nominal, musimba na pista. Kusog kay mo gasto pista. Kusog kay mo gasto. Mangutang nyo para makagasto pista. Oh, nya maro po isimba kung pista. Maro po isimba kung bunyag. Oh, mo ni mga kaigsunan, mo ni hinungdan nga kani mga Katoliko nagkatibulaab, nagkabubuag. Ha? Tungod ani nga rason, tungod sa kakulang sa kaibalo. Kay kung kining mga Katoliko kung sakto pa rin kahibalo sila, dili ni mangambak og bintana. Di ba, Brad? Dili mangambak og bintana. Anong bintana man? Wa manangin ni Kristo. Ngumuhawa si mga Katoliko, duwa manangin. Munit surag ambak. Munit surag hawa mo na mangambak bitana. Kaya ang tinuod ka, sakop sa iyang tunay, wagi ginagpultahan. Di ba? Wagi nagpultahan. Tinuod ka, sakop ni Kristo, wagi nagpultahan, di na wagi bitana. Pero kini mga Katoliko, nga ni hawa lang kanit diritso, tungod sa rason, nga naatay Diyos-Diyosan kuno. Nagsimba kuno itong mga santos, mga larawan, mga tungod sa mga brainwash mga kaigsunan, mo na hinungdan nga kining ato mga kaigsunan wa nagyod in town nagpakita si Pang Katoliko dito na sa lalay pundok. Nya na pag kining mga kaigsunan pag diya nang hapit ng mamatay kay daghan sa kaliwag ka Katoliko kay wa na sa kipansin pag hapit na sa mamatay aya padayon mo balik og simbahang Katoliko. Muangi din sa pare, kining iyang makaliwat nga pader. Misahe ito nga ko ang uyuan pader nga kana ang namatay. Pero di ito Katoliko pader. Ako rin Katoliko, pero ako lang kumisahan. Tanaw, ayaw ni balik kung simba Katoliko mo, namatay na. Di ba? Ano ba yung balik na wag inibalik? Dito ra nakabalik kung simba Katoliko paglubog sa sementeryo. Kay kinsa may takiyas minteryo? Katoliko. Muna nga, bisag unsa nga klase nga relihiyon, paglubong dito sa minteryo si pang Katoliko, nahimo na sila Katoliko. Disagol naman. Di ba? Ang diha sa minteryo makaigsunan, bisan og public na, pero ang tag-iya niya na moang simbang Katoliko. Mo ni labing tinuod. Wala ba kaigsunan sa atong timang larawan unta katong nasabtan kaning larawan duha ka klase man itong timanan duha ka klaseng larawan. Una, larawan sa mga santos. Ikaduha, larawan sa mga Diyos-Diyos. Kining larawan sa mga santos mao ning naa sa atong simbahan. O kining larawan sa mga Diyos-Diyos mao ning wa sa atong simbahan. Mao ni atong timanan. And then, sa ato ang Catechism of the Catholic Church, ang doktrina o panudlo simbahan, kining natong kalarawan, ang tawag niya na iconoclast. Iconoclast. No? Icon, dili idols. Kay ang ilang pasangil, idols nato ni sila. Dili. Icons. Mga icons ni sila sa mga tao. No? Mga icons sa mga tao nga nahimong balaan sa atong simbahan. Hero sa atong simbahang Katoliko. So, alas 6 na yun. Murag matapos sa gini atong oras, no? So, sunod na punta, sunod simana, mga kaigsunan. Sunod simana, balik mo dire. Kay kung mamalik mo dire, naiganti sa Ginoo sa inyo. Di matod pa ni Juan, kanaan ni Kristo, diya sa Juan, Juan 16, versikulo 14. O siya gingon, nga, ang mamati kanako ang namati sa gipadala nako namati kanako ug sa nagpadala kanako ug ang di mamati kanako
wala usab na mati sa nagpadala kanako. Ayo nga namati mo. Kay kuwa mo namati ana. Ang Dios mismo wala ninyo gipamati. So, nagasalamat po gamayong gabi ka na tanan. Galing ko na Dios. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hello. Prayer last. Okay. Sige. So, pusit na sa kuwan din. So,